जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लेट्स इनफिनिटिव लर्निंग। आज आम ये भिडियो ओटीईटी एंड जेटीएस एग्जाम आसवाक सोशल स्टडी हिस्ट्री भारतीय जातीयतावादी आंदोलन भारतीय आंदोलन गांधी आविर्भाव भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव विषय इंपोर्टाट पॉइंट डिस्कसन करवा एवं तुम्हें मैंने भिडियोटी को देखला बेले नोट्स करदेव। यह तुमको एग्जाम पूर्व रिवाइज कर हेल्प कर भिडियोटी को लाइक एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो जे एहीपरि सबुदिन ओटीईटी एवं जेटीएस सीरीज रो वीडियो पाइबा। तो चलो डेरी न करी स्टार्ट करिबा। भारतीय जातीयवादी आंदोलन भारत में जातीयवादी विकास कारण 19 शताब्दी आरंभ विभिन्न समय इंग्रेज शासन विरोध में आंचलिक स्तर और जातीय स्तर में विभिन्न संगठन गुड़िक मुंड टेकी आंचलिक विद्रोह भाव ओडिशार पाइक विद्रोह कोल्ल संप्रदाय विद्रोह सांताल विद्रोह प्रभृति अन्यतम। 1857 मसीह विद्रोह जातीय स्तर में देखा यह जातीय विद्रोह कहुए। भारत में लोक मैंने कौन समय विदेश शासन को स्वागत करना सबु समय जातीय चेतना उद्भूत होती ए मो देश भावना देशप्रेमी जनता विहलित होइछन्ति। भारतर जातीयवादर विकास निम्नलिखित कारणगुड़िक जो हो पारिछि। सामाजिक और सांस्कृतिक ऐक्य हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत विस्तृत भूखंड प्रत्येक आदिवासी भारतीय संतति भाव में परिचित हेउथिले। भारतर विभिन्न स्थान में विभिन्न धर्म तीर्थस्थान रही। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त भारतीय पालन करुवा उत्सव रीतिनीति तथा सामाजिक प्रथा और चलन में सामंजस्य रही। खाद्यपेय और पोशाकर आंचलिक विभिन्नता रही देशर समस्त स्थान में सेगुड़िक आदर रही। सामाजिक और सांस्कृतिक ऐक्य भाव भारतीय मानक मध्य जातीय चेतना जागृत करने सहायक होइछि। राजनैतिक एकता ऐतिहासिक जुगर विभिन्न पर्याय एक शासनाधीन रही भारतीय मानक मध्य एक ऐक्य भाव सृष्टि होइतिला। इंग्रेज शासन काल में भारतर समस्त अंचल मध्य राजनैतिक एकता दृढ़ीभूत है। समग्र देश इंग्रेज मानक साम्राज्य भाव परिचित होगा और भारतर समस्त देशीय राज्य ब्रिटिश शासनाधीन होगा भारतीय मानक मन में जातीयतावाद सृष्टि कर परोक्ष साहाय्य करथिला। इंग्रेज भाषार प्रचलन ब्रिटिश शासन काल में विलियम पेंटिंग भारत में इंग्रेजी भाषा और शिक्षार प्रचलन करते हैं। यहाँ गोटे देख क्वेश्चन हो पार किए है इंग्रेजी भाषा शिक्षार प्रचलन करते भारत में विलियम पेंटिंग है। फल भारत इंग्रेज शिक्षित व्यक्तिगण परस्पर मध्य से भाषा में भाव विनिमय करने सक्षम हेले। यह भारतीय मानक मध्य ऐक्य भाव सृष्टि कर सहायक है जातीयतावादर विकास घटिला। इंग्रेज शिक्षा लाभ कर इंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवी पृथ्वीर विभिन्न घटना यथा आक्षरिक स्वाधीनता संग्राम रूस विप्लव फरासी विप्लव इंग्लैंड गौरवमय विप्लव इटाली एकत्रीकरण और जर्मनी एकत्रीकरण प्रभृति विद्रोह संपर्क ज्ञान आहरण कले। पाश्चात्य लेखक रूसो भोल्टायर मॉन्टेस्क्यू कार्ल मार्क्स प्लाटो आरिस्टोटल लेखागुड़िक पढ़ी गणतंत्र साहित्य और दर्शन राजनीति अर्थनीति संबंधी ज्ञान पाई जहाँकि जातीयतावाद चिंताधार परिप्रकाश कर सुजोग देता। नवजागरण भारत में बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण सृष्टि कर राजा राममोहन राय रामकृष्ण परमहंस ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती परी समाज संस्कारक मैंने भारत में प्रचलित कुसंस्कार विरुद्ध में अवगत करे पुनर्जागरण आनी स्वाधीनता निमंते जनसाधारण को प्रेरणा देले। सर सैयद अहमद खां मुसलमान मानकर मध्य नवजागरण सृष्टि करते। ब्रिटिश शासन अवदान ब्रिटिश शासन समय केतक कुप्रथा को उच्छेद और इंग्रेज भाषा प्रचलन भारतीय मानक मन में जातीयता भाव सृष्टि करथिला। भारत में रेल चलाचल डाक व्यवस्था प्रचलन जो नेतृस्थानीय लोक जोगाजोग रक्षा कर संगठन कर सहायक होता। लॉर्ड रिपन द्वारा प्रचलित स्वायत्त शासन व्यवस्था भारतीय मानक मन में राजनैतिक चेतना सृष्टि करथिला। ब्रिटिश त्रुटिपूर्ण शासन नीति इंग्रेज शासन काल में भारतीय मानकर शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कर कौन सुजोग नथिला। भारत शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत आईन अनुसार शासन परिचालित होता। बल्लात्मक कार्यकारी परिषद और व्यवस्थापक परिषद में अधिकांश इंग्रेज सभ्य थे। एथिपाई भारतीय माने असंतुष्ट थे। ब्रिटिश शासन भारतीय मानक दमन और शोषण करने को लगिला। उच्च शिक्षित भारतीय माने प्रशासनिक सेवा परीक्षा देवाक अनुमति नेबाक पड़ुला एवं सही परीक्षा इंग्लैंड में होता। फल गरीब मेधावी भारतीय यही सुजोग वंचित होते। यही सब अन्याय आचरण को प्रतिवाद करने भारतीय माने ऐक्यबद्ध हेले और जातीयतावाद चेतना उद्भूत हेले। ब्रिटिश मानक अर्थनैतिक शोषण ब्रिटिश शासन काल में इंग्रेज मानक शोषणमूलक अर्थनीति लोक मानक स्वार्थ विरोधी थिला। कर राजस्व और वाणिज्य माध्यम भारत बहुत अर्थ इंग्लैंड को जाऊला। भारत में उत्पादित तुला जाई इंग्लैंड कल में लुगाबुणा होई ताहा पुणी बासी भारत बजार बिक्री होता। ब्रिटिश सरकार अर्थनीति और शिल्पनीति जो भारत में कुटीर शिल्प अवनति घटिला। जमीदार माने गरीब और कृषक को शोषण कले। यह फल गरीब कृषक माने असंतुष्ट हेले। वर्ण वैषम्य नीति इंग्रेज माने निजको गोरा संप्रदाय और भारतीय मान कृष्ण संप्रदाय रूपे विवेचना करुले। से भारतीय मानक हीन दृष्टि देखुले। से स्वतंत्र रेल डबा होटेल डाक्तखाना और क्लब प्रभृति व्यवहार करुले जो कि भारतीय मानक व्यवहार करने बारण थिला।
भारतीय विचारपति माने इंग्रेज अपराधी मानकर विचार करिवार क्षमता हासिल कर पार नथिले। शिक्षित भारतीय माने योग्य हेले भी उच्च पदवी चाकरी वंचित होउथिले। एही कारण गुड़िक जो भारतीय माने इंग्रेज सरकार प्रति असंतोष प्रकाश कले एवं सेमानक मनरे स्वदेश प्रीतिभाव जागृत है। साहित्य और संवादपत्र भूमिका जातीय चेतना सृष्टि करिवार संवादपत्र गुड़िक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। अनेक भारतीय लेखक साहित्य माध्यम जातीय चेतना जागृत करथिले। सेमानक मध्य बंकिम चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सुब्रमण्यम भारती, भारतेन्दु हरिश्चंद्र एवं अल्ताफ हुसैन अग्रगण्य। इंग्रेज, हिंदी, उर्दू और आंचलिक भाषा प्रकाशित बहु संवादपत्र भारतीय नेतांकर जातीयता भाव सूचक मत इंग्रेज शासन समालोचना और इंग्रेज मानकर अत्याचार संबंध में लेखामान बाहर फल जातीय चेतना सृष्टि कर संवादपत्र गुड़िक भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। अतीत भारत में गौरवर पुनर्विष्कार सर विलियम जोन्स, प्रोफेसर मैकमुलर, मोनियर विलियम्स, राजेंद्र लाल मिश्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं हरप्रसाद शास्त्री भारत इतिहास गवेषणा और लिखन माध्यम भारतर अतीत गौरव को उपस्थापन करथिले। वेद उपनिषद उत्कर्ष प्रतिपादन करथिले। यह भारतीय मानक मध्य जातीयतावाद संचार करथिला। भारत में जातीय कांग्रेस भारतीय राजनीति आकाश में केतक महामनीषी आविर्भाव है। सेमानक जातीय स्तरीय बौद्धिक समावेश को जातीय कांग्रेस कहगला। इंग्रेज मानक मध्यरु केतक उदार महामहिम व्यक्तित्व आम भारतीय संगठन को समर्थन सहायता करुथिले। सेमानक मध्यरु अल्लान ऑक्टावियन ह्यूम अन्यतम। से भारतीय सांगठनिक समावेश को दिग्दर्शन देते। जातीय कांग्रेस जन्म अल्लान ऑक्टावियन ह्यूम भारतीय मानक जातीयता विकास और भारत और इंग्लैंड मध्य घनिष्ठ संपर्क सृष्टि करने को जाई 1884 भारतीय जातीय संघ गठन कले। 1885 ह्यूम सिमिला ठारे बल्लाड डफरिन को साक्षात कर भारतीय मानक पई एक संघ गठन कर आवश्यकता रही बोली बुझाइले। यही संघ देशवासी समस्या और अभियोग गुड़िक सरकार पाखे उपस्थापन कर भारतीय बुद्धिजीवी मानक अवश्य विद्रोह निवृत्त करहेब। डफरिन मध्य अनुभव कले जे इंग्लैंड रे सरकार कार्यकलाप को समालोचना करी तांको दोष त्रुटि जणाई सतर्क करबा भली एक विपक्ष दल किछि भारत में नाही। एही कथा हृदयंगम करी डफरिन जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा करने को ह्यूम को उत्साहित कले। ह्यूम द्वारा प्रतिष्ठित भारत में जातीय संघर एक सम्मिलन 1885 मसीहा डिसेम्बर मासरे पुनाठारे अनुष्ठित होगा स्थिर करागला। केतक कारण जो स्थान परिवर्तन हो बम्बे ठारे यह बसिबा स्थिर है। 1885 मसीहा डिसेम्बर मास 28 और 29 तारिख में बम्बे नगर में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मध्य भारत जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होता है। उमेश चंद्र बानार्जी एथिरे सभापतित्व करथिले। एही अधिवेशन 72 जन प्रतिनिधि विभिन्न अंचल प्रतिनिधित्व करथिले। जातीय कांग्रेस प्राथमिक लक्ष्य भारत में जातीय कांग्रेस इंग्रेज सरकार निकट में भारतीय तरफ लोकमान अभाव असुविधा और अभियोग आगत कर सेगुड़िकर समाधान पर उद्यम करियो बोली प्राथमिक लक्ष्य धार्य करागला। आंदोलन और विद्रोह कांग्रेस रे मौलिक अभिप्राय नथिला। एपरिकी भारतर स्वाधीनता दाबी करने को कांग्रेस लक्ष्य पोषण कर सरकार को सहयोग पूर्वक युक्तियुक्त दाबी हासिल करने कांग्रेस उद्देश्य थिला। कांग्रेस कार्य जातीय कांग्रेस विभिन्न स्थान में अधिवेशन अनुष्ठित कले। से अधिवेशन गृहीत प्रस्ताव गुड़िक सरकार निकट में उपस्थापित कले। सरकार को जनइबा संगे संगे इंग्लैंड जनमत संग्रह कर प्रयास कले। उदार मन इंग्रेज नेता को देखा कर न्याय्य दाबी उपर हृदयंगम कराइले। नरमपंथी 1885 रु 1905 मध्य कांग्रेस दाबी अति साधारण और स्वभाव सुलभ थिला। सरकार निकट में दाबी उपस्थापन करी अनुनय अनुरोध करी नेतृवर्गीय कर्मकर्ता माने ताहा हासिल करुथिले। एही व्यक्तिविशेष को नरमपंथी आख्या दियागला। सुरेन्द्रनाथ बानर्जी, गोपाल कृष्ण गोखेल और महादेव गोविंद राणाडे प्रभृति एतादृश नेतृत्व थिले। नरमपंथी मानक दाबी उपस्थापन नरमपंथी माने इंग्रेज सरकार निम्न दाबी गुड़िक उपस्थापन करथिले। प्रादेशिक और केंद्रीय आईन सभा भारतीय मानक तरफ प्रतिनिधित्व करिवार व्यवस्था, भारतीय प्रशासनिक परीक्षा पई भारतीय परीक्षार्थी मानक बयसीमा बढ़ाइबा, भारतीय प्रशासनिक परीक्षा इंग्लैंड हेबा संगे संगे भारत में से परीक्षा हेबार व्यवस्था, सामरिक खर्च कमाइबा एवं शिक्षा कृषि और शिल्पर अधिक विकास पर ध्यान देवा, अस्त्रशस्त्र आईन संस्कार आनिबा। जातीय कांग्रेस विकास समयानुक्रमे शिक्षित मध्यवित्त वकील डाक्तर लेखक और सांबादिक कांग्रेस जोगदेले। सरकारी कर्मचारी माने मध्य प्रमुख भूमिका अवतीर्ण हेले। प्राथमिक स्तर में जातीय कांग्रेस नरमपंथी मानकर धारणा थिला जे भारत विकास इंग्रेज मानक द्वारा ही संभव। चरमपंथी
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନରମପନ୍ଥୀଙ୍କ କାକୁତି ମିନତି ଅନୁନୟ ଓ ଅନୁରୋଧ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ଏହିମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ପଞ୍ଜାବର ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏମାନେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ଲେଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ହେଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ 1886 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ କଲିକତାରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା। ଏଥିରେ 436 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1887 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବ୍ଜୀଙ୍କ ସଭାପତିରେ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ 607 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 4ରେ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଜର୍ଜ ୟୁଲଙ୍କ ସଭାପତିରେ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ 1428 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1889 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ୱିଲିୟମ ଭଏତର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସଭାପତିରେ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ 1889 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ କୋଲକାତାରେ 1890ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ସପ୍ତମ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ 1891ରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାର୍ଲୁ ଏବଂ 812 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ। ଲର୍ଡ ନାଥାଲିଏଲ କର୍ଜନ 1899ରୁ 1905 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବଲ୍ଲାଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଘୋର ବିରୋଧ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛୋଟନାଗପୁରକୁ ମିଶାଇ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1903ର ଶେଷ ଭାଗରେ କର୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଆସାମ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଢାକାଠାରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠନ ହେଲା। କଲିକତା ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ହେଲା। 1905 ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ। ହେଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଉଦାରପନ୍ଥୀ ଓ ନରମପନ୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମତ ଦେଲେ। ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦାବି କଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦେଶ ତଥା ବିଲାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା, ନିଜ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଓ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଗତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଧ୍ୱନି ଦିଆଗଲା। ବିଲାତି ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। 1905ରେ କଲିକତା ଟାଉନ ହଲରେ ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ଲୁଣ ଓ ଚିନି କିଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମସହାୟତା ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲି ବାଇ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବମ୍ବେ ଓ ରାଜକୋଟଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। 1893 ମସିହାରେ ଜୈନିକ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଉପନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ। ରେଳ ଗାଡ଼ି, ହୋଟେଲ, ସିନେମା, ଥିଏଟର ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। କେବଳ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଇନ ରହିଥିଲା। 1854 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାଟାଲ
ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏହି କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କଳା ଆଇନ 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଏସିଆବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଡ଼ ପଖାରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଳା ଆଇନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମକ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ, ନିର୍ଭୀକତା ଓ ନୀତି ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରିବ। 1914 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ନାଟାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବସତି ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଗଲା। 1914 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ଅଜଣା ଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଲା କିଏ? ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଖଲେଙ୍କ କଥା ମାନି 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ମହାନୀତି ଉପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅବଗତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଭାରତର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହାର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ ଓ ଜେପି କୃପାଲିନୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଓ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର 50 ଭାଗ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଫ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। 1918 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ 1/4 କମ୍ ପରିମାଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଚମ୍ପାରନ, ଖେଡ଼ା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଲା। 1919 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ତ୍ୱେ
सभ्यमान विरोध सत्वे 1919 मार्च 18 तारिख में राउलात आईन ब्रिटिश व्यवस्थापक सभार गृहीत है। यह आईन विरोध में गांधीजी एक गण सत्याग्रह आरंभ करने निमंते देशवासी आह्वान कले। समग्र देश में गोटे दिन हड़ताल पालन करने गांधी देशवासी को परामर्श देले। 1919 एप्रिल 6 तारिख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला। 1919 एप्रिल 9 तारिख दिन गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ी दिगला। जालियानवाग घटना 1919 एप्रिल 13 तारिख दिन अमृतसर में जालियानवाग ठारे एक प्रतिवाद सभा एकत्रित होई एक उत्सव मनाउଥିବା बहु संख्यक लोकଙ୍କ ଉପରକୁ अमृतसर सामरिक मुख्य इंग्रेज जनरल डायर हठात दले सैन्यों सह सेठारे पहुंची गुली चलाइथिले। फल अनेक लोक प्राण हराइथिले, बहु लोक आहत और पंगु होइथिले। एही जालियानवालाबाग हत्याकांड भाव ख्यात थिला। गांधीजी अत्यंत घृणार सहित व्यक्त कले जे कौन प्रकार भारतीय माने सरकार पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप। एक नूतन राजनैतिक आंदोलन झांस देवाई गांधीजी देशवासी आह्वान कले। इंग्रेज सरकार बर्बरोचित कार्य प्रतिवाद स्वरूप विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर नाइट पद गांधीजी काइजर ई हिंद उपाधि त्याग करथिले। भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशार प्रभाव। खिलाफत आंदोलन तुर्की सुल्तान थिले ऑटोमान साम्राज्य सम्राट। से थिले समग्र मुसलमान संप्रदाय धर्मगुरु। विश्वयुद्ध खलीफा प्रति आसन्न विपद देखि भारतीय मुसलमान मान नवेम्बर 1919 मसीह सर्वभारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली ठारे आहूत करथिले। प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की मित्रशक्ति विरोध में युद्ध करथिला। युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया गला। तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारत मुसलमान मान व्यथित और क्रोधान्वित कला। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मान धर्मगुरु बा खलीफा। तेणु सेमानकु सुल्तान को समर्थन जनाई तांकर क्षमता ह्रास विरुद्ध में दुई अलीभ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। खलीफा को समर्थन कर यह आंदोलन होता खिलाफत आंदोलन कहुए। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान को एकत्रित करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थन कले। 1919 नवेम्बर में गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव निर्वाचित हेले। प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर लदी दी जाइथिबा सेवर्स चुक्ति द्वारा सुल्तान अधिकृत अनेक अंचल अधीन काढ़ी निगला। 1920 जून 9 तारिख में अल्लाहाबाद एक सर्वदलीय बैठक आयोजन करागला। एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला। मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। 1920 मसीहा मे 28 तारिख में बॉम्बे अधिवेशन केंद्रीय खिलाफत कमिटी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता। मौलाना अबुल कलाम आजाद आजमल खां हसरत मोहिनी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी गठन होता। 1920 फेब्रुआरी 20 तारिख दिन अबुल कलाम आजाद सभापति कलिकता खिलाफत अधिवेशन अनुष्ठित होता। एठारे असहयोग आंदोलन आरंभ करने प्रस्ताव गृहीत होता। 1922 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान में भूषित कर भारत शासन आईन 1919 इंग्लैंड वैदेशिक सचिव एडविन मॉन्टेगू और भारत वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होता संविधान संस्कार गुड़िक 1919 डिसेम्बर मास 23 तारिख ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम प्रचलित है। यही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार कहुए। एथिरे केतक त्रुटि रही। प्रथमतः वाइसरॉय और तांकर कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिले। द्वितीयतः प्रादेशिक स्तर में दायित्व शासन क्षमता व्यवस्था को अनुजाई राज्यपाल अधीन रखा विभाग गुड़िक अपेक्षाकृत कम गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल अधीन रहा। तृतीयतः केंद्रीय और प्रादेशिक व्यवस्थापक गुड़िक सभार सभ्य पूर्वर मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख और ख्रीष्टियान संप्रदाय भित्तिक निर्वाचन मंडल गठित है। चतुर्थ भोटदान अधिकार को अधिक संकुचित करागला। भारतीय जातीय कांग्रेस यही संस्कार गुड़िक यथेष्ट व संतोषजनक नुहे बोली घोषणा करी ता परिवर्ते एक शक्तिशाली स्वराज्य दाबी कले। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने पूर्व दिल्ली कलिकता और मद्रास प्रभु स्थान में परिभ्रमण कर कांग्रेस और मुसलमान लीग्र विशिष्ट नेता सहित परामर्श कर 1918 में रिपोर्ट प्रकाश करते। 1919 डिसेम्बर 23 यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित होता। भारतीय जातीय कांग्रेस यही भारत शासन आईन को 1919 को नैराश्यजनक और असंतोषमूलक बोली अभिहित करथिला। 1919 आईन रे प्रादेशिक स्तर में एक प्रकार द्वैत शासन प्रचलित होता। हंटर कमिटी रिपोर्ट जालियानवाग हत्याकांड पर एक सरकारी तदंत दाबी हेबारु सरकार 1919 अक्टोबर 14 तारिख लॉर्ड हंटर को नेतृत्व में एक कमिटी करथिले। किंतु देखागला जे एही कमिटी गठन केवल एक धुआंबाण थिला। प्रकृत में ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जनरल डायर कार्य को अनुमोदन करथिला। यह जानिया परे भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध हेले। 1920 डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित होता एवं गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू रखा निष्पत्ति निया। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम महात्मा गांधी द्वारा इंग्रेज सरकार प्रदत्त काइजर ई हिंद
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାରୁ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା, ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହ୍ନି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଚୌରାଚୋରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଚୌରାଚୋରୀର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଓ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତମା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। 1920-21ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂତନ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ, ଖଦିର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖା ପ୍ରଚଳନ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣତା ଓ ନିବାରଣ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି। 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଲୁଗାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ
प्रसाद दास, सुरेन्द्रनाथ दास, मोहम्मद हनीफ, चंद्रशेखर बेहेरा, श्रीवत्स पंडा आदि से चाकरी त्याग करते। गोपबंधु दास, जगवंत सिंह, विश्वनाथ दास, नटवर गड़तिया, रामनारायण मिश्र, भागीरथी महापात्र, अच्युतानंद पुरोहित और महेन्द्र वर्मा से वकिलाती वृत्ति त्याग करते। बालेश्वर, भरदक, तिर्तोल और पुरी ठारे घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करी एहा माध्यम लोक न्याय देवा व्यवस्था करा। संबलपुर, कटक, बालेश्वर, पुरी आदि स्थान अनेक छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज परित्याग कर असहयोग आंदोलन जोग देते। हरकृष्ण महताब, नवकृष्ण चौधरी, नित्यानंद कानूनगो, राजकृष्ण बोस आदि युवक मैंने कॉलेज त्याग कर आंदोलन सामिल होते। राजकृष्ण बोस कटक मेडिकल स्कूल त्याग करते। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा अनुप्राणित हो संबलपुर जिला स्कूल अनेक छात्र असहयोग आंदोलन जोग देते। छात्र मानक जातीयतावाद शिक्षा देवा निमंते साखीगोपाल ठारे गोपबंधु दास द्वारा 1919 सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा। एक जातीय विद्यालय परिगणित है। स्वेच्छासेवी और कर्मी मानक प्रशिक्षण देवाई कटक स्वराज आश्रम और जगतसिंहपुर अलगाश्रम प्रतिष्ठा करा। कटक छात्र मान द्वारा स्वराज्य सेवक संघ गठित होता। बालेश्वर हरकृष्ण महताब नेतृत्व में प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी करने उद्यम करथिला। एही अनुष्ठान तरफ स्वराज्य समाचार नामक पत्रिका प्रकाशित है। गोपबंधु दास द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। सरकार दमन नीला ओडिशा रे आंदोलन को दमन करने निमंते इंग्रेज सरकार जनसाधारण उपर लाठीचालना बेत्राघात आदि उपाय अवलंबन करथिले। ताहा छड़ा सरकार शह शह संख्यार सत्याग्रही कारारुद्ध करथिले। सेमानक मध्य हरकृष्ण महताब, मोहन बेहेरा, कमरुद्दीन हक, बांछानिधि महांती और बलराम दास प्रभृति थिले। समाज और संवादपत्र सत्य हेले सांघातिक स्तंभरे सरकारी विरोधी लेखा निमंते गोपबंधु दास को 1 मास जेल भोगवा पड़ता। स्वर संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जरिमाना देवाक पड़ता। चोरचोरी घटना मर्माहत हो गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर ओडिशा रे आंदोलन धीरे धीरे बंद हो जाता। किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत भासी कनिकार प्रजा विद्रोह करते। भारत में आईन मान आंदोलन ओडिशा रे प्रभाव आंदोलन पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन पर गांधीजी को निजक रचनात्मक कार्य नियोजित करते। यही समय देखा देता क्रांतिकारी जातीयतावाद आरंभ और इंग्रेज सरकार दमन नीला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सूर्य सेन भली देशप्रेमी से विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रम माध्यम इंग्रेज सरकार को व्यतिव्यस्त कर पकाइले। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत शासन क्षेत्र में पुनः संस्कार आनिबा और संसदीय गणतंत्र संप्रसारण करने जॉन साइमन का अध्यक्षतार एक 7 जणिया कमिशन 1927 मसीहा भारत को आसवे बोली घोषणा करथिला। मात्र दुखर विषय थिला जे एथिरे थिबा 7 जण सदस्य मध्य जणे हेले भारतीय सदस्य नथिले। यह समस्त भारतीय मानक अपमानजनक बोध होला। तेणु 1927 भारतीय जातीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को बर्जन करने स्थिर कला। कांग्रेस यह निष्पत्ति को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा समर्थन जनाइथिले। 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख दिन यह कमिशन मुंबई में पदार्पण कला मात्रे साइमन फेरीजा ध्वनि सहित भारतीय माने कमिशन सदस्य मैंने कला पताका प्रदर्शन करते विभिन्न सहर में हड़ताल पालन करते। शोभायात्राकारी मैंने पुलिस लाठीमार सम्मुखीन होते। लखनऊ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पुलिस लाठीमार शिकार होते। लाहौर पंजाब केसरी नाम ख्यात लाला लजपत राय 1928 अक्टोबर 30 तारिख साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रा नेतृत्व नेउथिबा बेले पुलिस लाठी प्रहार द्वारा छाती गभीर आघात प्राप्त होते। से कारण 1928 नवेम्बर 17 तारिख दिन मृत्युवरण करते। 1929 मसीह लाहौर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतार अनुष्ठित जातीय कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन कला। एठारे से घोषणा कले जे संपूर्ण स्वाधीनता भारत लक्ष्य। 1929 डिसेम्बर 31 राबी नदी कूल जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन तिरंगार पताका उत्तोलन करते। 1930 जनवरी 26 को भारत प्रथम स्वाधीनता दिवस रूप पालन घोषणा करागला। यही अधिवेशन में आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने प्रस्ताव गृहीत है। आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने पूर्व गांधीजी 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत कर इंग्रेज सरकार आगे उपस्थापन करते। ब्रिटिश सरकार से समस्त प्रस्ताव ग्रहण न कले बाध्य हो गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करेंगे बोली बल्लाट लॉर्ड इरविन को जनईदेले। मात्र लॉर्ड इरविन यही प्रस्ताव ग्रहण करनथिले। फल 1930 मसीह गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देले। आंदोलन आरंभ 1930 फेब्रुआरी मासरे कांग्रेस कार्यकारी बैठक साबरमती ठारे आहूत होता। आईन मान आंदोलन परिचालन करने गांधीजी को प्रभृत क्षमता अर्पण कर 1930 मार्च 12 तारिख में गांधीजी आईन मान आंदोलन आरंभ करते। उक्त दिन से साबरमती आश्रम बाहरी 241 माइल दूर अवस्थित गुजरात दांडी नामक स्थान को 78 जन कांग्रेस कर्मी लवण आईन भंग करने जाते। यही यात्रा पथरे विभिन्न स्थान में पुरुष महिला निर्विशेष अनेक नेता साधारण जनता गांधीजी को संबर्धित करते। अनेक यात्रा जोग देते। साबरमती दांडी पर्यंत यात्रा ऐतिहासिक दांडी यात्रा भाव 1930 एप्रिल 6 तारिख
ସକାଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ। ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବେ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବିସ୍ତାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଟିକସ ଦେବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଚୌକିଦାରୀ କର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଣୀ ଗାଇଲିଉଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁର ଓ ନାଗାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କୁ 1932ରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଜନତା ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ ଓ ଲାଠିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେହେରୁ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରୀ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବସାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଡଲାଟ ହୃଦୟବୋଧ ହେଲା। ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ 1931 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। 1930 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 9 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। 1931 ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଲୁଣ ମାରିବା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚବଜାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବୋମା ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1931 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରାରମ୍ଭ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଦଳିତ ବା ହରିଜନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ଭାରତର ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଲେ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନରାୟ
यारभेडा कारागार 1932 सेप्टेम्बर 20 आमरण अनशन आरंभ कले। सरकार पुना चुक्ति अनुଯାयी दलित मानक पई पृथक निर्वाचन मंडली व्यवस्था प्रत्याहार कले एवं प्रादेशिक और केंद्रीय व्यवस्थापक सभा सेमानक पई संरक्षित स्थान संख्या वृद्धि कले। सरकार कांग्रेस और एहार सहयोगी अनुष्ठान गुड़ी बेआईन घोषणा कले। संवादपत्र स्वाधीनता संकुचित कले और जातीय साहित्य और फटचित्र छापा निषिद्ध कले। तृतीय गोलटेबल बैठक 1932 मसीहा नवेम्बर 17 डिसेम्बर 24 पर्यंत इंग्लैंड तृतीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित आईन अमान आंदोलन चालू रही बैठक को कांग्रेस वर्जन करथिला। भारत शासन पर प्रस्तुत एक नूतन संविधान रूपरेख 1935 मसीहा अगस्त 2 तारिख ब्रिटिश पार्लियामेंट गृहीत हो भारत शासन आईन 1935 भाव निर्मित है। आईन अमान आंदोलन परिसमाप्ति केमती 1933 मसीहा मे मसरे हरिजन समस्या उपर ध्यान देवाई और निजर सहयोगी मान मनर शुद्धिकरण गांधीजी 21 दिनिया अनशन घोषणा कले। सरकारी गांधीजी को कारागार मुक्त करदे। 1933 मसीह मे मसरे स्थगित रखा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल रे औपचारिक भाव प्रत्याहृत है। आईन अमान्य आंदोलन जातीय संग्राम नूतन उन्मादना भरदेला। 1933 मसीह स्थगित रखा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल प्रत्याहृत है। आईन अमान्य आंदोलन ओडिशार भूमिका ओडिशा एक उपकूलवर्ती अंचल होता लवण सत्याग्रह विशेष भाव प्रभावित होता। 1930 मार्च 16 बालेश्वर अनुष्ठित कांग्रेस उत्कल प्रादेशिक कमिटर सभार ओडिशा आईन अमान्य आंदोलन करने निष्पत्ति निगला और गोपबंधु चौधरी आंदोलन नेतृत्व नहीं। इंचुड़ काकटपुर गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन विशेष भाव सक्रिय था। गुजरात दांडी पर ओडिशा इंचुड़ लवण सत्याग्रह समग्र भारत द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। गांधीजी जो दिन दांडी ठारे लवण आईन भंग करथिले से दिन ओडिशा रे 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास नेतृत्व में कटक स्वराज आश्रम इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करथिले। एप्रिल 8 तारिख दिन चांदोल ठारे गोपबंधु चौधरी निषेधाकारी आदेश अमान्य करथिबा अभियोग रे गिरफ्त कर आचार्य हरिहर पदयात्रा सत्याग्रही नेतृत्व नेले और सेमाने 1930 एप्रिल 12 तारिख इंचुड़ ठारे पहुंचले। इतिमध्य रमादेवी मालती देवी कोकिला देवी जाह्नवी देवी और सुभद्रा महताब आदि नारी नेत्री इंचुड़ ठारे पहुंची जाते। एप्रिल 13 तारिख दिन आचार्य हरिहर इंचुड़ ठारे लवण आईन भंग करते। आचार्य हरिहर तांकर 7 जन कर्मी गिरफ्त होइले। एप्रिल 20 रे रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी लवण आईन भंग कले। इंचुड़े हो जाइथिला द्वितीय दांडी आंदोलन प्रसार। इंचुड़ी पर सारथा जमकुंडा इरम चूड़ामणि विदेहीपुर आदि स्थान में लवण आईन भंग कर कुजंग ठारे 1930 मे 8 तारिख दिन नारायण बीरबर सामंत रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व लवण सत्याग्रह आरंभ होता। कुजंग राणी भाग्यवती पाटमहादेवी यही सत्याग्रह योगदान करते। पारादीप एरसमा गड़ुआ बरडिया कालीघाट आदि स्थान में लोक मैंने लवण आईन भंग करते। पुरी जिले में पंडित नीलकंठ दास और जगन्नाथ रथ नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होता। काकटपुर अस्तरंग खंडासाही कुहुड़ी लटरा स्थान में आंदोलनकारी मैंने सक्रिय थे। गंजाम जिलार विश्वनाथ दास निरंजन पट्टनायक शशिभूषण रथ दिवाकर पट्टनायक सारला देवी और मालती देवी लवण सत्याग्रह परिचालन करते। गंजाम हुमा लक्ष्मीपुर पल्लीनंद आदि स्थानगुड़िक लवण सत्याग्रह केन्द्रस्थल होता। निरंजन पट्टनायक सारला देवी आदि स्थानीय व्यक्ति गिरफ्त होते आंदोलन दुर्बल हो नाला। आंदोलन अन्य कार्यक्रम लवण आईन भंग व्यतीत आईन अमान्य आंदोलन अन्य कार्यक्रम माध्यम सामाजिक बासंद विदेशी वस्त्र वर्जन चौकीदारी कर उच्छेद और निशा निवारण था प्रधान। ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन समय इंग्रेज सरकार को सहयोग कर व्यक्ति मानू सामाजिक स्तर में बासंद कर आईन अमान्य आंदोलन अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप था चौकीदारी कर विरोध। इंचुड़ी निकटस्थ श्रीजंग अंचल गौरमोहन दास और विद्याधर रथों नेतृत्व में 1931 मे यह आरंभ कर चौकीदारी तथा दफादार मानक इंग्रेज सरकार गुलामी न करने कहगला। एथिरे उद्बोध हो केतक चौकीदारी चाकरी इस्तीफा देले। सेहीपरि ओडिशार निशा निवारण अभियान आरंभ होता। विक्षोभ करुवा समय रमादेवी और शारला देवी को बेत्राघात सहन करने पड़ता। ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन सबुठ उल्लेखनीय घटना था नारी जागरण और बानर सेनार कार्य। नारी मान सहित 16 वर्ष कम वयस्क पिलामाने सत्याग्रही रूपे जोगदे। बानर सेना नाम परिचित यह छोट पिला बाहिनी लुगा दुकान मद दुकान आगे धारणा देवा और प्रचार पत्र बांटिबा आदि बहु कार्य साहाय्य करथिले। ओडिशार एही समय निशा निवारण अभियान आरंभ होता। विदेशी मद दुकान और गाँव मानक सबु ताल दुकान आगे शांतिपूर्ण धारणा दे निशा सेवन निर्वृत्त कर दमन लीला। ओडिशार मध्य सरकार आंदोलन परिश्रमित करने दमन लीला चलाइथिले और अनेक नेता बंदी करथिले। समाज प्रजातंत्र और आशा आदि संवादपत्र उपर सरकार कटना जारी करथिले। ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन बहु सफलता लाभ करथिला। ओडिशार एही आंदोलन
इंग्रेज शासन कुफल को जनसाधारण अवगत कराइबा सहित जातीय स्रोत में मिसिबा पूर्ण स्वराज हासिल उद्यम को करने को उत्साहित करथिला। तो फ्रेंड्स यह थिले हिस्ट्री किसी इंपोर्टेंट नोट्स जब तुम मानक यह वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी तेज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।